दुष्मंत नंदन ध्रुवक प्रवीण पंकज बदन मस्तके चंदन स्वधीरे करती गमन विजय वाहन तोफान स्वधीरे करती गमन विजय वाहन तोफान। हस्तरे पुस्तक धरिण युवक मनरे उमंग उठई अनेक गमंती विद्या भुवन विजय वाहन तोफान स्वधीरे करती गमन विजय वाहन तोफान। कुमारी किशोरी स्वर्ग बसारी देखी रूप सिरी जीवे केशुरी दीवारे देखिए सन विजय वाहन तोफान स्वधीरे करती गमन विजय वाहन तोफान। अरे भाई तूफान भाई जड़ान के विधान का उद्देश्य ना भाई न जाना मु किसी ओ से तो आपणार भाई सेतिरे संकोच हवा दरकार नहीं भाई लज्जा लगिबा कथा भाई तोते बड़ बड़ थाउ थाउ कनिष्ठ जदि राजा होय तो ताले अब ज्येष्ठ पुत्र होइला बा कोन। हाँ बड़ भाई से तो आपणार भाई से तो ता भाग्य बल रे पाइबो सेतिरे संकोच हवा दरकार नहीं बंद कर दे भाग्य बल रे कथा। हाँ बड़ भाई कोन कहि कोनी भाई बड़ थाउ थाउ जदि राजा होय जदि अमर राजा होय ताले अमर जदि बाहा हेबो ता स्त्री अमर राजा रानी औ आमे मने बाहा हला परे अमर स्त्री अमर तार पादर साबी दासी लाभो कि अमर राजा दुष्मंत पुत्रंकर ज्येष्ठ पुत्र होय कौन बोल भाई हाँ बड़ भाई बहु सामने राजा दुष्मंत सिंह मध्य आसिला ता संगर मध्य संग्राम करिबी। हाँ मते क्षमा करिबे बड़ भाई न जानी न बुझी मु बुद्धिहीन कौन कही गनी
ଶୁଣ ହେ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋ ଆଜ ନିଷ୍ଫଳ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମୂର୍ଖ ମୋର ରାଜଗାଦି ଭାର, ସେ ମୂର୍ଖ ମୋର ରାଜଗାଦି ଭାର, ତାକ ପାଲେ ଭୋଗି ଦେବି ନାହିଁ। ଶୁଣ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ। বড় থাউ থাউ কনিষ্ঠ রাজন, পিতা হইতান্তি আমার দুজন। একই অপমান ভাঙ্গি দেবু প্রাণ, একই অপমান ভাঙ্গি দেবু প্রাণ, জাণ তার আউ রক্ষা নাহি। শুণ হে অগ্রজ প্রতিজ্ঞা মো আজ নিষ্ফল কদাপি ହେବ ନାହିଁ। ହଉ ଭାଇ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଚାଲ। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିରୁକା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ମୋ ଦେହରେ ବର ବୀଜ ଥାଉ ଥାଉ କଦାପି ଓ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମନ ମୋର ଆତୁର ଭ୍ରାତା। ଉଠରେ ଭାଇ ତୋଫାନ, ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ତେବେ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ବିହାନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ। ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିଲା ଘଟଣାରେ ତୋଫାନ, ବେଗେ ଯିବାରେ ବିଦ୍ୟା ଭୁବନ। বড় ଥାଉ କନିଷ୍ଠକୁ ରାଜଭାର ଦେଲେ, ଅପମାନ ଉପହାସ ନ ଯିବ ସରିଲେ, ଚିନ୍ତିତ ମୁଁ ବସି ରାତି ଦିନରେ ତୋଫାନ। ବେଗେ ଯିବାରେ ବିଦ୍ୟା ଭୁବନ। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ତେବେ ଯିବା। ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ବିଆଣ, ଭୂପତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି କରିବା ନିଧାନ, ଟଙ୍କ ବୋଲ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣରେ ତୋଫାନ। ବେଗେ ଯିବାରେ ବିଦ୍ୟା ଭୁବନ। ତେବେ ଚାଲ ବଡ଼ ଭାଇ। ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ବିଆଣ। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ତେବେ ଚାଲ। ତେବେ ଚାଲ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଭାଇ? ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଥ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ତେବେ ଚାଲ ବଡ଼ ଭାଇ। ତେବେ ଚାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା। ତେବେ ଚାଲ ବଡ଼ ଭାଇ।